दर्शक बंधु आपण मानकर टिके मूल्यवान समय देकी यही गुरुत्वपूर्ण कथा गुड़ी को टिके ध्यान दे शुणु। नंबर 1, नारी जदि घरर कथा को बा भल मंद को बाहर प्रकाश करुच्ची तेबे स्वामी एवं स्त्री मध्य अशांति वृद्धि पाई थाए एवं परिवार रे सर्वदा अशांति देखा दे थाए। ध्यान देवे। 2 नंबर, जेउ पत्नी देखिबे स्वामी को कटु कथा कहे एवं अन्य पुरुष देखिले खुशी हुए ता परिवार सर्वदा अशांति रे कटि थाए। बयसर शेष समय रे शरीर दुर्गंध बाहरे एवं जंत्रणा मध्य भोग करि थाए। 3 नंबर, जेउ पत्नी सर्वदा स्वामींकर निंदा करि थाए सही स्त्री को केबे भी स्वामी सुख मिल न थाए एवं मृत्यु परे नरकवास दंड मिल थाए एवं 7 जन्म जाए मनीष जन्म मिल न थाए। 4 नंबर, स्वामी माने निजर सबु काम समाप्त करी स्त्री शोया बेले तांको सहित किछि मिठा मिठा कथा कहिबा उचित। रातिरे रोमांटिक कथा कहले स्त्री मानकर मन शांति होई थाए एवं स्त्री माने निजर दिन सारार कष्ट भूली जाई बहुत खुशी होई थांती। 5 नंबर, जेउ दंपति रातिरे आलिंगन करी सोई थांती तांको मध्यरे प्रेम भल पाइबा सबुबेले बढ़िबाकू लागि थाए आउ एही भली पुरुषंक स्त्री केबे मध्य तांकू धोखा दियंती नाही। 6 नंबर, जदि आपणक स्त्री बाहर काम करुछंती तेबे तांकू घर काम सहित ऑफिस काम मध्य करबाकू पड़ुची। सेथिपाई तांकर विशेष ध्यान रखंतु एवं तांकर मूड ठीक करिया पई जोक इत्यादि शुणांतु नचेत दुहे मिसे फिल्म देखंतु। देखिबे आपणक मध्यरे केबे भी कଳି झगड़ा हेबो नाही। 7 नंबर, दर्शक बंधु सुना जिनिस को केबे भी बाम हाथ में पिंधिबा उचित नुहे। लाल किंबा हलदिया कपड़ा रे सबले सुना जिनिस को गुड़ा रखिले शुभ होइथाए। 8 नंबर, महिला मानक निज रोषेई घर हलदी केबे भी क्या देवा उचित नुहे। हलदी केबे भी रोषेई घर सरिया मध्य उचित नुहे। हलदी अन्य को देवा द्वारा माँ अन्नपूर्णा घर चली जाइथांती। सबुबेले घरे धनर अभाव लगी रही थाए। 9 नंबर, जेउ नारी स्वामी मनरे दुख देई थाए मन रखिबे तांको परिवार रे सर्वदा अशांति देखा देई थाए एवं नानादि प्रकार बाधा विघ्न आसी पहुँची थाए। जेते रोजगार हेले मध्य अभाव लगी रही थाए केबे भी अंटी न थाए। 10 नंबर, जेउ नारी सासु ससुर को अपमानना तथा हतादार करिथाए सही नारीर स्वामी सकल विपद रे पड़े एवं सही नारी स्वामी सुखरु वंचित हो जाए। 11 नंबर, जेउ पुरुष पर नारी पर स्त्री पर झील पर बहु मानक संगरे संगम करे से पर जन्म रे कुकुर जन्म पाई थाए एवं 7 जन्म जाए मध्य नरक जंत्रणा भोगी थाए। ध्यान रखिबे। 12 नंबर, संज बेले खाइले संज बेले शोइले एवं संज बेले कुकथा कहूथिबा मनीष नाना रोगरे पड़िबा सहित पूर्वपुरुष एवं देवी देवतांकर रोषर शिकार होइथाए। सबुबेले जानिथेबे दारिद्रता देखा देई थाए। 13 नंबर, जेउ पुरुष विवाह पर कुलधर्म रक्षा करी कार्य करे ता प्रति समस्तंकर आशीर्वाद रही थाए। पूर्वपुरुष मध्य तांको आशीर्वाद करिथांती एवं सर्वदेवादेवी उभय मध्य वर प्रदान करिथांती। 14 नंबर, घरर उत्तर दिगरे सबुज पत्र युक्त गछ लगाइबा द्वारा शुभप्रद होइथाए एवं घरु नकारात्मक शक्ति दूर हेबा सहित धन संपत्ति वृद्धि होइथाए। 15 नंबर, जदि घरे आर्थिक स्थिति बहुत खराब होइथाए तेबे शुक्रवार दिन माता लक्ष्मी एवं कुबेरंकर फटो आनी ठाकुर घरे रखी पूजा करने द्वारा आर्थिक स्थिति मजबूत होगा सहित घर दारिद्रता दूर होइथाए। 16 नंबर, जेउ पुरुष बिना कारण रे संतान मानक एवं पत्नी को हैरान करिथाए से 7 जन्म जाए नपुंसक होई जन्म होइथाए एवं जेउ पुरुष स्त्री सहित बारंबार गाली गुलज किंबा शारीरिक संपर्क रखिथाए ताहार ओजन बल जल्दी क्षय होइथाए। 17 नंबर, भूल रे भी काहाकू निज घरर झाड़ू को अन्य को देवा उचित नुहे। यार अर्थ आपण माने माँ लक्ष्मी को घर बाहर कर दउछंती। झाड़ू को सर्वदा लुचैकी रखिबे। झाड़ू को केबे भी गोईठा मारिबेनी बा संध्या राति रे केबे भी झाड़ूर व्यवहार करिवे नाही। प्रतिदिन सकाळू झाड़ूर व्यवहार करने श्रेष्ठ अटे। ध्यान रखिबे। 18 नंबर, नारी माने निजे पिंधुथिबा मंगलसूत्र गोड़मुदी पाउंजी आदि अन्य को केबे भी दान देवा उचित नुहे। यही आभूषण नारी पाई श्रेष्ठ होइथाए। नारी को केबे भी बेक खाली रखिबा मध्य उचित नुहे। 19 नंबर,
ରୋଷେଇ ଘରର ବେଲଣା କାଠି, ତାୱା ଆଦି କାହାକୁ ବି କେବେ ବି ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଘରେ ଧନର ଅଭାବ ହେବା ସହ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ କଳହ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ। 20 ନମ୍ବର, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ରୋଷେଇ ଘରୁ ଦହି, କ୍ଷୀର, ଚାଉଳ, ଲୁଣ, ଅଟା ଭଳି ଧଳା ଜିନିଷକୁ କାହାକୁ ବି କେବେ ବି ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନେଗେଟିଭ୍ ଶକ୍ତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଯାହାକୁ ବି ଯେତେ ବି ଜରୁରତ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭୁଲରେ ବି ରୋଷେଇ ଘରୁ ନାରୀମାନେ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖିବେ। 21 ନମ୍ବର, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ କେବେ ବି ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଛୁଇଁବା ଏବଂ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଛିଣ୍ଡାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା କେବେ ବି ଛାଡ଼ି ଯାଇନଥାଏ। 22 ନମ୍ବର, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ତେବେ ସେ ଘର କାମ କରି ଥକିଯାଆନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ଟିକେ ଘଷାମଡ଼ା କରିଦେବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। 23 ନମ୍ବର, ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଯଦି କମଜୋର ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମନେ ରଖିବେ କାଠଚମ୍ପା ଫୁଲକୁ କିଛି ସମୟ ଶୁଙ୍ଘିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଦେଖିବାରେ ହେଉଥିବା ଅସୁବିଧା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 24 ନମ୍ବର, ହରଡ଼ ଡାଲି ସହିତ ଦହି କେବେ ବି ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ରକ୍ତଚାପ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। 25 ନମ୍ବର, ମହୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମହୁକୁ କେବେ ବି ଗରମ କରି ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। 26 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ଘରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଗାଳିଗୁଲଜ କରାଯାଏ ସେହି ଘରେ କେବେ ବି ଉନ୍ନତି ହୋଇନଥାଏ। କାରଣ ଏମିତି ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ବି ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଏଭଳି ଭୁଲ କେବେ ବି କରିବେ ନାହିଁ। 27 ନମ୍ବର, ଘରେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ସାଧବଙ୍କ ସେବା କରିବା ସହିତ ସମାନ ଅଟେ। 28 ନମ୍ବର, ଘରର ନାରୀ ଯଦି ନିଜକୁ ସଫାସୁତୁରା ସହିତ ସଜେଇ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ। 29 ନମ୍ବର, ଶୋଇବା ଘରର କବାଟ ଆଗରେ ଆଇନା ଲଗାଇବା ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବା ସହ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ସକାଳ ସମୟରେ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଲେ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। 30 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପାଦର ସେବା କରେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ସେହି ନାରୀର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦୂର କରି ତାଙ୍କୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତାହେଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ।